अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। हम लोग अपना इधर पहुंचे थे ना, ठीक है, एग्जाम्पल्स कर रहे थे ना, जो 6 के 6 बाब हैं। अच्छा, ये आप लोग को समझ आ गया था ना, ये भी साथ के साथ ना प्लीज याद भी कर लें। मैं कल आप लोग को बोलने ही भूल गई कि आज की क्लास में जरूर याद करके आइएगा ना। ये आई होप किसी हद तक याद हो गई हूँ, ठीक है। अभी भी जरा एफर्ट करें कि याद हो जाए, ठीक है। जो काफ बाब है उसमें हमने याद रखना है कि करूमा यकरुमु, यानी जो स्टार्टिंग लेटर है ना, ठीक है, तो उससे बाब का नाम रखा गया है। तो काफ में क्या है, करूमा यकरुमु पेश वाला है ये, ठीक है। फिर समिया यस्माउ सीन बाब है, सही, जिसमें माजी में जेर है, मुदारे में जबर है, सही है ना। तो सिर्फ अगर करूमा भी याद रख लेना, यकरुमु ना भी याद रखें, तो ये तो हमने पहले से अच्छी तरह याद किया हुआ है ना कि माजी में पेश होगा सेंट्रल लेटर पे, तो मुजारे में पेश होगा, ठीक है। तो सिर्फ इवन करोमा का वर्ड भी अगर याद है तो भी बस यकरुमु तो खुद ही बना लेंगे हम, सही है। समिया अगर याद है तो यस्मो भी हम खुद बना लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि 99.99% जबर ही होता है मुजारे में ना, जब माजी का सेंटर वाला लेटर जेर होता है, ठीक है। तो सिर्फ समिया का वर्ड भी याद है अगर सीन से, तो भी हम ये बना लेंगे, सही है। हसीबा भी हमने कई दफा कर ही चुके हैं ना, क्योंकि ये एक वाहिद एग्जाम्पल मिलती है, अभी तक तो कोई और नहीं आई हमारे सामने, कि जिसमें माजी में जेर है सेंट्रल लेटर पे, तो मुदारे में भी जेर है सेंट्रल, ठीक है। तो हा से इवन सिर्फ हसीबा अगर याद हो जाए तो भी हम यासिबु खुद बना लेंगे, सही है ना। ये तीन होते हैं जरा सा कि जो याद करने वाले होते हैं, कभी इसमें मिस्टेक हो सकती है। तो फतह यफ्तहु 3 दफा बोल लेते हैं, अभी आई होप याद हो जाए। फतह फतह यफ्तहु, फतह यफ्तहु, फतह यफ्तहु, सही है। फिर है दौराबा यदरिबु, ये वर्ड कई दफा कर चुके हैं तो शायद जुबान पे चढ़ जाए, ठीक है। दौराबा यदरिबु, ज़ाद बाब में जेर आ रहा है, ठीक है। अच्छा नसर परी, सॉरी जी जी, परी, जब फतहा का मैंने इस तरह से याद किया, फतहा जबर को कहते हैं ना वैसे भी, जो जी जी। ये तो खैर फतह ओ से है ना, लेकिन हाँ जो हमने जेर जबर जबरदस्त कसरा जबरदस्त। और उसमें क्या है, हाँ, तो बहुत इन अमेजिंग, तीन के ये लिए मैंने जबरदस्त होता है इसको थोड़ा आपकी, सा हाँ। जहन में, हाँ, सही सही सही। कि ये फतहा जो है वो हम सोचना जबर पड़ेगा को है। कहते हैं, फतहा तो इसलिए। सही से और बताएं कि ये याद होते हैं जिससे ये तीन ना, क्या और आप लोग के जहन में टिप आ रही है भाई, इस तरह से बहुत इजी, फिर बंदा भूलता ही नहीं है जब ऐसी चीजों से याद करे ना। आ रहा है कुछ दौराबा से, मे बी मैंने इस तरह याद किया था, अभी जहन में आ रहा है कि दौराबा मारना होता है ना, जब किसी को मारे तो वो गिर जाता है तो जेर हो जाता है, तो शायद इस तरह मैंने इसको जेर याद किया था, या किस तरह याद नहीं आ रहा, लेकिन कर सकते हैं इस तरह ना कि दौराबा मारा तो वो गिरा तो उसको जेर हो गया, ठीक है। या कुछ और जहन में ले आए, ठीक है। और नसरा लाइन जो यंसुरु, प्रीवियस डिस्कस हो चुकी हैं, मतलब ऐसे ही याद करने की टिप्स, इनमें भी कोई इस तरह का फतहा वाला मतलब फार्मूला या टिप एंड ट्रिक लगाई है करूमा में, समिया और आप हसीबा लोग में? बताएं, आप लोगों ने अभी नया नया याद किया तो आप लोगों ने टिप्स लगाई होंगी, बताएं किसी ने कुछ अगर किया है तो अच्छा है ना, फिर बंदा हमेशा के लिए याद हो जाता है। अगर चलिए कोई चीजें आती रहेंगी साथ साथ, आप लोग के जहनों में कोई टिप आए ना जिससे आप लोगों ने कोई चीज याद की थी और दूसरों को फायदा दे, तो वो शेयर करिएगा। अभी कुछ है जहन में तो बताएं, ठीक है। अब नसरा यंसुरु को कैसे करें, उसने मदद की, वो मदद करता है। अब या तो ये भी होता है कि ना, कोई आयत याद आ जाती, बड़ी फेमस आयत होती है, हम नमाज में बार बार पढ़ते हैं ना, उससे भी चीजें कुछ याद रह जाती हैं। तो वैसे भी आप लोग सोचा करें, कोई एग्जांपल दे दे तो उससे भी याद हो जाती है, ठीक है। चलिए फिर अभी स्टार्ट करते हैं, फिर अब एक्सरसाइज असल में इसके ऊपर ही करेंगे इंशाल्लाह, अगर आज खत्म हो जाता है ना सर का लेक्चर, तो उससे भी फिर पक्का हो जाएगा, ठीक है। यानी 3 हर्फ वाले ये पैटर्न्स हैं, ओके। तो ये 3 हर्फ वाले हैं, यानी 99.99% तो जो 0.01% है वो 4 हर्फ वाले होंगे। बात समझ में आ गई ना, इसलिए सुलासी लिखना जरूरी था साथ। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी, हाँ एक सेकंड। हाँ ये सर वो बता रही थी ना, अबाब सुलासी का, हाँ थोड़ा सा आगे हो गया, रुके। माजी मुजारे का कॉम्बिनेशन है ये बाब, असल में सही है ना। बाब क्या है, माजी मुजारे का कॉम्बिनेशन, कि किसी भी 3 हरफी मादे को आपने जब फेल की दुनिया में लाना है तो उसका माजी किस पैटर्न पे बनेगा, उसका मुजारे किस पैटर्न पे बनेगा, ये आपको बताएगा बाब। 99.99% अफाल के रूट लेटर्स की तादाद 3 होती है, लिहाजा इस हवाले से इन अबवाब को कहा जाता है अबवाब। ठीक है, तो अब ये जुमला लिखे, 99, ये लिख दिया था शायद कल, 99.99% अफआल
فیل کی جمع افعال, ٹھیک ہے. 99.99% جو فیل ہوتے ہیں ان کے جو روٹ لیٹرز ہوتے ہیں جس کو ہم مادہ کہتے ہیں, روٹ لیٹر کی تعداد 3 ہوتی ہے. دیکھیں یعنی کہ تقریباً آلموسٹ 100% ہی ہو گیا نا. اتنے سارے فیل ہوتے ہیں جن کی تعداد, جن کے روٹ لیٹرز کی تعداد, ٹھیک ہے. جیسے ہم دیکھتے آ رہے ہیں, یہ دیکھیں پہلا فیل ہے یہ کروما, 3 ہے اس کے بھی روٹ لیٹرز, ٹھیک ہے نا. یا تو علامت مضارع ہے نا, صحیح ہے. سمیہ, یہ اس طرح تو 99.9% تو یہ آئیں گے تو 3 ہی روٹ لیٹرز ہوں گے جن کے, صحیح ہے. تو 99.99% افعال کے روٹ لیٹرز کی تعداد 3 ہوتی ہے. یہ جملہ ضرور ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. ثلاثی, ثلاثی کا مطلب ہے 3 والا, ٹھیک ہے, یعنی 3 حرف والے یہ پیٹرنز ہیں. اوکے, تو یہ 3 حرف والے ہیں, یعنی 99.99% تو جو 0.01% ہے وہ 4 حرف والے ہوں گے. بات سمجھ میں آ گئی نا, اس لیے ثلاثی لکھنا ضروری تھا صاحب. لکھ لیں, یہ بھی لکھ لے پوائنٹ نا, 0.01% 4 حروف والے ہیں, یعنی کہ ان کے جو روٹ لیٹرز ہیں وہ 4 حروف ہیں, ٹھیک ہے نا. ان کیس کسی کے ذہن میں سوال آ رہا ہو کہ باقی کی کیا ہے پھر نا, تو وہ 4 حروف والے ہیں. پھر ایک اور اضافہ ہے اس نام میں, وہ یہ ہے کہ ماضی کا پہلا لفظ اگر آپ ان 6 کے 6 کمبینیشنز کا دیکھیں نا, تو آپ کو ان 6 کے 6 کمبینیشنز میں یا ان 6 کے 6 ایگزامپلز میں مادے کے 3 حروف ہی نظر آ رہے ہیں اور کچھ نظر نہیں آ رہا. ایسے ہی ہے نا, صرف 3 حروف ہی ہے نا. دیکھیں پہلا آپ نے بنایا دال خا لام 3 حروف, پہلے لفظ میں 3 حروف ہی آ گئے. رضا کا 3 حروف ہی آئے ہیں صرف, ظلمہ 3 حروف ہی آئے ہیں, رحمہ 3 حروف ہی آئے ہیں, ثقلہ 3 حروف ہی آئے ہیں, قرأ 3 حروف ہی آئے ہیں. لہٰذا ماضی کے پہلے لفظ میں صرف 3 حروف کا ہی آنا ان کے نام کو بیان کرتا ہے کہ یہ مجرد ہیں. مجرد کا معنی ہے صرف 3 حروف ہی پہلے لفظ میں موجود ہوں گے, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا. تو یہ ہیں جی آپ کے عربی گرامر میں ابواب ثلاثی مجرد. سمجھ آئی یہ بات کہ نا, جو پہلا والا لفظ ہے یعنی ہم بولیں گے جس کو پہلا صیغہ ہے, ٹھیک ہے, تو اس میں 3 لیٹرز ہی آتے ہیں نا. یاد کریں جتنے بھی ہم نے ماضی کی گردانے کی ہیں, ٹھیک ہے, کروما, حسیبہ, یہ جتنے بھی ورڈ سب میں 3 آتے ہیں نا, ٹھیک ہے. تو اب نا آگے جا کے ہم لوگ پڑھیں گے کہ روٹ لیٹرز تو 3 ہیں ہی ہیں, صحیح ہے, فکس ہے. لیکن نا پہلا جو صیغہ ہے نا اس میں کوئی نہ کوئی جیسے لیٹر ایڈ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. روٹ لیٹر نہیں ہوتا وہ اس کا, جیسے مضارع میں ہم نے دیکھا ہے نا ایک لیٹر ایڈ ہو رہا ہے لیکن یہ روٹ تو نہیں ہے نا. تو اسی طرح نا ماضی میں بھی ایڈ ہو جاتے ہیں کچھ لیٹر جو کہ روٹ لیٹر نہیں ہوتے, ٹھیک ہے. تو وہاں پہ پھر ہم اس کو مجرد نہیں بولتے. سمجھ آئی یہ بات, ٹھیک ہے. مجرد, یہ ابواب ثلاثی مجرد میں ہم لوگ صرف اور صرف ان افعال کو کر رہے ہیں جن کے ماضی کے پہلے صیغے میں 3 لیٹر سے زیادہ کسی کی بھی ایڈیشن نہیں ہوگی, صحیح ہے. اب مجرد کے علاوہ پھر آگے جب ہم لوگ پڑھیں گے نا اس میں یہ ہوگا کہ روٹ لیٹر تو پہلے صیغے میں ابھی بھی 3 ہی ہے, لیکن چند ایک لیٹرز کی ایڈیشن ہو جاتی ہے, لیکن وہ روٹ لیٹر نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. تو نہیں سمجھ آئی یہ بات تو جانے دیں. ابھی بس یہ یاد رکھیں کہ پہلے والے صیغے میں 3 روٹ لیٹرز ہی ہوں گے, اس کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا ماضی کے پہلے صیغے میں, ٹھیک ہے نا. سر سینٹینس ریپیٹ کر دیجیے سر کا. سر کا سینٹینس تھا کہ ماضی کا جو پہلا لفظ ہے, میں سر کا بھی ریوائنڈ کر دیتی ہوں, میں پہلے بول دیتی ہوں. ماضی کا پہلا لفظ, یعنی مجھے ایسا لگتا ہے پہلا صیغہ ہم بولے تو زیادہ صحیح ہوگا. سر نے کہا تھا ماضی کا پہلا لفظ ان 6 کے 6 رک جائیں, میں نہیں تو میں ریپیٹ ہی کر دیتی ہوں سر. ایک سیکنڈ. ظلمہ 3 حروف ہی آئے ہیں, رحمہ 3 حروف ہی آئے ہیں, ثقلہ 3, یعنی 3 حرف والے یہ پیٹرنز ہیں. اوکے, تو یہ 3 حرف والے ہیں, یعنی 99.99% تو جو 0.01% ہے وہ 4 حرف والے ہوں گے. بات سمجھ میں آ گئی نا, اس لیے ثلاثی لکھنا ضروری تھا صاحب. پھر ایک اور اضافہ ہے اس نام میں, وہ یہ ہے کہ ماضی کا پہلا لفظ اگر آپ ان 6 کے 6 کمبینیشنز کا دیکھیں نا, تو آپ کو ان 6 کے 6 کمبینیشنز میں یا ان 6 کے 6 ایگزامپلز میں مادے کے 3 حروف ہی نظر آ رہے ہیں اور کچھ نظر نہیں آ رہا. ایسے ہی ہے نا,
صرف 3 حروف ہی ہے نا. دیکھیں پہلا آپ نے بنایا دال خا لام 3 حروف, پہلے لفظ میں 3 حروف ہی آ گئے. رضا کا 3 حروف ہی آئے ہیں صرف. ظلمہ 3 حروف ہی آئے ہیں. رحمہ 3 حروف ہی آئے ہیں. ثقلہ 3 حروف ہی آئے ہیں. کرا 3 حروف ہی آئے ہیں. لہٰذا ماضی کے پہلے لفظ میں صرف 3 حروف کا ہی آنا ان کے نام کو بیان کرتا ہے کہ یہ مجرد ہیں. مجرد کا معنی ہے صرف 3 حروف ہی پہلے لفظ میں موجود. ٹھیک ہے, کچھ سمجھ آیا جملہ کہ ماضی کا پہلا لفظ یا سیگا ان 6 کے 6 کمبینیشنز کا, ٹھیک ہے, یہ جو 6 کمبینیشنز بن رہے ہیں نا, کروما یکرمو پہلا کومبو, سمیع اسمعو دوسرا کومبو, تو ان 6 کے 6 کمبینیشنز کا پہلا لفظ اس کے ہم مادے کے 3 اس میں مادے کے 3 حروف ہی نظر آ رہے ہیں. ماضی کا پہلا لفظ ان 6 کے 6 کمبینیشنز کا اس میں مادے کے 3 حروف ہی نظر آ رہے ہیں. تو ماضی کے پہلے لفظ میں 3 حروف کا ہی آنا پھر یہ جو ہے یہ مجرد کہلائے گا. ٹھیک ہے نا. اچھا میں نا سوچی جا رہی تھی کہ میں ذہن میں اگزامپل ہی نہیں آ رہی تھی کہ میں آپ لوگ کو بتا تو رہی ہوں کہ جیسے اب یہ ہے کروما سمیہ حسیبہ, اس میں کوئی لیٹر ایڈ ہوگا. ٹھیک ہے, تو ایک ایگزامپل جو میرے ذہن میں آئی وہ یہ آئی کہ نزلہ ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے, نزلہ وہ اترا, صحیح ہے. اب اس میں اگر ایک آپ لوگ کو صرف کلیرٹی دینے کے لیے کہ انزلہ اگر ہم کر دیں, اب آپ لوگ بتائیں آپ کے سامنے کوئی ورڈ رکھے گا انزلہ تو آپ لوگ اسٹریٹ اوے بتا دیں گے اس کے روٹ لیٹر جو ہیں وہ نون زا اور وہ نون زے اور لام ہے. ٹھیک ہے, یہ تو ہمیں پتہ ہے, لیکن الف آ گیا نا شروع میں, حمزہ آ گیا نا, انزلہ. اب اس کا میننگ ہوتا ہے کہ کسی اور کو اتارنا. ایک تو نزلہ تو ہو گیا کہ وہ خود اترا, صحیح ہے. انزلہ جب ہو جائے گا نا تو وہ اب کوئی اور چیز بھی اس کے ساتھ آ رہی ہے تو کسی اور کو اتارنا, تو معمولی سا ڈفرینس آ گیا نا. اب یہ ابواب ثلاثی مجرد کا پارٹ نہیں ہوگا کیونکہ اس کا جو پہلا والا سیگا ہے وہ انزلہ ہو گیا, صحیح ہے نا. اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ روٹ لیٹر نہیں ہے حمزہ, تو بس یہ ایک میں نے کہا ایک ایگزامپل دے دوں ان کیس کسی کو ہو رہا ہو کہ یار ایسے نہیں ہوگا تو کیسے ہوگا. ٹھیک ہے, تو اور اگر یہ بات ابھی سمجھ نہیں آئی ہے نا تو بھی کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں, صحیح ہے نا, کیونکہ جب وہ کریں گے نا ہم دوسرے والے باب تو اس میں پھر پکا کلیئر ہو جائے گی. اچھا پھر یہ بات سنیے گا, یہ جو سر نے اور آپ نے بھی بار بار مطلب یعنی ریپیٹیڈلی ایک بات کی ہے نا کہ ماضی کے, تو اس میں پھر جی بالکل, اور مطلب 3 روٹ لیٹرز ہوں گے نا مطلب ٹپیکلی جو ہوتے ہیں, تو مضارع میں بھی پھر یہی چیز آ جائے گی نا. مضارع میں بھی تو آپ یا ایڈ کر رہے ہوتے ہیں اسٹارٹ میں, تو ہم اس کو بھی کنسیڈر نہیں کریں گے ابواب ثلاثی مجرد میں. ہاں اسی لیے ماضی کا, کیونکہ ہم ابواب ثلاثی مجرد یار, لیکن دیکھو نا مضارع میں تو آ رہا ہے یا مجرد میں ہی آ رہا ہے, یا دیکھ رہی ہو ابواب ثلاثی مجرد ہے اس میں مضارع میں یا آ رہا ہے, تو اس لیے ہم مضارع کی بات نہیں کر رہے نا. پھر ہم کہنے کہ آپ پھر ماضی کا پہلا ورڈ دیکھو, آپ مضارع مت دیکھو, کیونکہ مضارع میں تو 3 حروف نہیں ہے نا مادے والے, ایک ایکسٹرا حرف آ رہا ہے جو کہ مادے کا نہیں ہے لیکن آ تو گیا نا. تو اسی لیے سر بھی بار بار ماضی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ماضی کا پہلا دیکھنا ہے, ورنہ اس میں آ کے تو ہم کہیں گے کہ نہیں یار یہ تو مادے کے علاوہ ایک لیٹر آ ہی رہا ہے. ٹھیک ہے, مجرد میں بھی آ رہا ہے نا. نہیں, میرا کوشچن یہ ہے کہ اگر مطلب ماضی مضارع اوپر ہیڈنگ تو لکھی ہوئی ہے لیکن روٹ لیٹر کا ہمیں بیسیکلی پتا, مجرد کی جیسے اسپیسیفکلی بات ہو رہی ہے تو ہمیں ماضی کے سیغے سے ہی پتا چلے گا نا پہلے. ہاں مضارع کے پہلے سیغے کو دیکھ کر تو نہیں ہم اس کو کنسیڈر کر سکتے نا, نہیں, وہ تو ہمیں جملہ سمجھ آ تو جائے بیٹھ گی. ہی نہیں رہا. ہاں وہ جملہ ہی غلط ہو جائے گا نا جو سر نے ابھی بولا ہے کہ 3 حروف ہی ہوں گے پہلے لفظ میں, وہ تو مضارع میں 3 حروف ہے ہی نہیں, چوتھا حروف سامنے دکھ ہی رہا ہے, پھر وہ جملہ اس پہ بیٹھے گا ہی نہیں. صحیح ہے, تو ماضی پہ ہی دیکھنا ہے رکھ کے. اکثر تم نے دیکھا ہوگا جو بھی چیزیں جتنے بھی رولز یہ فیل کے آ رہے ہوتے ہیں نا سارے کے سارے میں ہم نے نا ماضی کا پہلا سیگا دیکھ کر ہی وہ کرنا. یاد ہے وہ جو ہم نے کہا تھا کہ آخری حرف پہ زبر لگے گا, ٹھیک ہے, وہ بھی پھر وہ رول غلط ہوتا بیٹھتا. اگر ہم پوری گردان میں دیکھیں تو آخری حرف یہ کروما میں زبر تو نہیں آتا نا, کہیں پہ جزم ہو رہا ہے کہیں پہ کچھ ہو رہا ہے نا. تو اس لیے جو ہے یہ پہلے سیگے کو ہی کنسیڈر کیا کرو جب بھی فیل کے رولز کی بات آ رہی ہو, ٹھیک ہے. زیادہ تر ایسے ہی پھر وہ مجھے صحیح لگتا ہے بیٹھتا کہ جب اس ہوتا کا ہے. یوز آئے گا جیسے تو زیادہ سمجھ میں مضارع آئے بھی گا تو یہ. ہم نے ماضی دیکھ کر ہی بنایا تھا نا, مضارع بھی ہم نے تبھی بنایا جو ماضی کے پہلے سیگے سے. مضارع تو نہیں نا پہلا سیگا تھا, پہلا ہی ماضی کا ورڈ لیا تھا ہم نے جو سب سے پہلا سیگا تھا, نہیں وہ تو پھر مضارع بنا ہے. مضارع تو ہم ڈرائی ہوا مضارع ہے نہیں نا دیکھیں گے, اگر مضارع میں سے ڈھونڈیں گے نا ثلاثی تو ہم ڈھونڈیں گے پیچھے کو جائیں گے تو ہم نے مضارع بنایا کس چیز سے تھا, یعنی ماضی کے پہلے سیگے سے. تو پھر ہم نے وہیں سے اس کے روٹ لیٹر اور وہیں سے اس کا ثلاثی نکالنا پڑے گا پھر ہمیں. مطلب ماضی نہ پتا ہو تو مضارع ہم ٹھیک بنا ہے, ہی نہیں پاتے کیونکہ ہمیں حرکات دیکھنی پڑتی ہے ماضی کی نا. صحیح ٹھیک ہے. اور اس کسی کو اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی افعال
तीन लेटर्स पर, तीन रूट वर्ड्स पर मुश्तमिल हो वो मुजर्रद है। जो लेटर्स पर, तीन रूट लेटर्स पर मुश्तमिल होंगे वो मुजर्रद है। यार नहीं, वो भी तीन लेटर्स पर ही होंगे जो आगे आएंगे ना, रूट लेटर्स उनके भी, क्योंकि 99.99% तो फेल जो है वो होते ही तीन हरूफ के हैं, ठीक है, तो वो भी रूट लेटर उनके भी तीन ही होंगे। वो जो एडिशन होगा ना वो रूट लेटर नहीं कहलाएगा, जो एडिशन लेटर आएगा ना, ठीक है। तो वो चलो यार वाले अब आप भी हम करेंगे, आई गेस इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, वो जब कर रहे होंगे ना फिर उनको इनको कंपेयर कर लेंगे। फिलहाल के लिए यही तो ठीक है। और बताएं, और कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना यार? सही, चले मैं इसके ना पिक्चर भी भेज दूंगी बुक से ना, ये यहाँ से थोड़े टॉपिक टेढ़े मेढ़े से शुरू हो चुके हैं। मौजूद होंगे, उसके अलावा और कुछ नहीं होगा। तो ये हैं जी आपके अरबी ग्रामर में अबवाब सुलासी मुजर्रद। अगर मैं आपको ये टॉपिक स्टार्ट यहां से करता कि जी आज हम अबवाब सुलासी मुजर्रद पढ़ेंगे, तो नाम सुनते ही आपकी तबीयत खराब हो जानी थी, लेकिन आपने पढ़ लिए, आपको पता भी नहीं चला, ओके, और आपको डिक्शनरी कंसल्ट करनी आ गई। तो ये जो कॉम्बिनेशंस हैं माजी मुजारे के, ये हमें हेल्प करेंगे आज से आइंदा किसी भी तीन हरफी मादे से माजी क्या बनना है, मुजारे क्या बनना है, ये हमें बताएगा बाब, ठीक है। जिसको हमने पार्टी का नाम दिया है, आपने बाब पूछना है जी, बाब बता दें। पहले आप पार्टी पूछ रहे थे ना, अब आपसे ग्रामर की इस्लाह में पूछेंगे जी बाब बताएं, और एक ही दफा मैं बताऊंगा बाब, रोजाना मैं बाब नहीं बताऊंगा, ऐसे है ना, क्योंकि स्कूल में भी एक ही मरतबा बाब का पूछा जाता है, रोजाना नहीं पूछा जाता। तो क्लियर, इसकी प्रैक्टिस आप करना चाहते हैं तो आपकी लिसानुल कुरान किताब में पेज नंबर 141 और 142 पर आपको कॉलम्स मिलेंगे। पहले कॉलम में हरूफ मादा लिखे होंगे, दूसरे कॉलम में बाब का नाम लिखा होगा, और अगले दो कॉलम में माजी और मुजारे के लिए खाली जगह छोड़ दी गई होगी, ठीक है। आप इसको प्रैक्टिस करें, उस मादे को उस बाब में डालकर माजी मुजारे बनाएं, और गर्दानों में तो माशाल्लाह एक्सपर्ट हो ही चुके हैं आप। तो अब से इंशाल्लाह ताला हम जो भी काम करेंगे वो बाब की बुनियाद पर करेंगे। हल्का सा एक इसका आइडिया दे दूं कि इन 6 बाबों में, ठीक है, यानी बाबों की बड़ी अहमियत है अरबी जुबान में। हमारी बदकिस्मती है कि हम बाबों को बिल्कुल अहमियत नहीं देते। तो इन बाबों में से जो पहला बाब है ना, ये और बाब नंबर 3 बहुत कम है, बहुत कम है, सही है। बाकी 2, 4, 5 और 6 ये आपको कुरान मजीद में कसरत से मिलेंगे, ठीक। तो इन बाबों को संभाल लें और इनसे काम लें और अपनी अरबी के जुमले बनाएं। जी ज़ुहैब, रूट लेटर्स हैं सीन जीम दाल, बाब है नून, माजी मुजारे क्या बनेगा? जी सिस्टर आलिया, अब सब लोग ना जल्दी जल्दी कोशिश करें बनाने की, समझे, फुल कॉन्फिडेंट होके बनाएं तो फौरन बनेंगे, ठीक है। चलें सिस्टर आलिया, सीन जीम दाल और नून बाब। सीन जीम, सीन जीम, हाँ वो सजदा वाला होता है ना, सजदा वाला, सीन जीम दाल, सीन जीम दाल, सजदा का इसका वो कौन सा बाब, इसका सजदा था ना या सजीदा? हाँ बाब इसका नून है, ठीक है। अब आप नून बाब पे बिठाएं इसको पूरे वर्ड को, तो इसका हो जाएगा यस्जुदु। पहले माजी बताएंगे फिर मुजारे। इसका हो गया सजदा और यस्जुदु, बिल्कुल सही, परफेक्ट हो गया, सजदा यस्जुदु। अच्छा, माजी मुजारे दोनों बोल रहे हैं, शाबाश। सजदा यस्जुदु, सजदा से गर्दान कर लोगे, करो जरा, सजदा, सजदा की गर्दान करो, सजदा की गर्दान करो, शाबाश,
سجدك سجدكما سجدكم سجدك سجدكما سجدكما كنا سجدنا سجدتو سجدنا سجدنا. یسجدو سے گردان کرو. يسجد يسجداني يسجد يسجدون يسجد تسجدو تسجد تسجداني تسجدنا یسجدنا. يسجدنا تسجد تسجداني تسجدون تسجدين تسجداني تسجدنا اسجد نسجد. اس گردان کو ذرا ایک نظر دیکھ لیں, ٹھیک ہے. اس کی ہم نے پریکٹس کی تو ہے, لیکن اسٹل کوئی ورک شیٹ وغیرہ بھی کچھ سچ میرے خیال سے نہیں ہوئی ہے نا, ٹھیک ہے. غور سے دیکھیں اس کے سارے سیگوں. یہاں پہ یا ایک ہے, اس میں مسٹیک ہو جاتی ہے اکثر, ٹھیک ہے. تا لگاتے لگاتے ادھر تا لگ جاتا ہے غلطی سے, ٹھیک ہے. یہ دیکھ لیں, یہ دونوں سیم ہوتے ہیں, تسجدو تسجدو, اس میں کنفیوژن کی ضرورت نہیں, یہ تینوں سیم ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا نا. اب دیکھیں کتنا کچھ آپ کو آ گیا. جی مظہر تیار ہیں آپ؟ کاف تا با روٹ لیٹرز ہیں, ان سے ماضی مضارع بنانا ہے. آسیہ باپ کا جی نام ہے سر, نون. یہ بھی نصرہ کے پیٹرن پہ ہوگا, کتبہ یکتبو. جی نون کے بہت ملیں گے آپ کو. کتبہ یکتبو. جی کتبہ سے گردان کر دیں. كتب كتبا كتبوا كتبت كتبتا كتبنا كتبتا كتبقى ٹھیک ہے ٹھیک ہے. کتبتا كتبتا كتبتما كتبتم كتبتي كتبتما كتبتن اكتبنا. یہ ماضی کی گردان کو بھی ایک نظر دیکھ لیں, ٹھیک ہے. حرکات لیٹر یہاں پہ باؤ کے بعد الف آ رہا ہے, ایک ایک چیز کو غور سے. كتبت كتبنا کتبتو کتبنا. جی یکتبو يكتب يكتبان يكتبون تكتب تكتبان يكتبن شاباش. تکتبو تكتب تكتب تكتبان تکتبونا. تكتبين تكتبان تكتبن اكتب نكتب. جی شہباز بھائی. عین لام میم باب سین. جی حمیرہ جاوید, این لام میم باب سین. حمیرہ پنمیوٹ کر سکتی ہے حمیرہ جاوید؟ اچھا حمیرہ سعدیہ آپ کر سکتی؟ جی میری آواز آ رہی ہے؟ عالمہ جی 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 آ رہی ہے. یعلم حاسب یحسب یہی ہے. سمع یسمع, سوری باب سین کہہ رہے ہیں نا. سمع یسمع عالمہ یعلم. اور اس کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ عالمہ جان لیا, عالمہ جان لیا اس ایک مرد نے. ٹھیک ہے سر. عملا يسمع عملا عین لام میم عين لام باب سین. یعنی اس کے لیے آپ ایسا کیا کریں, ٹائم لیا کریں. بے شک جی ٹھیک ہے جی. باب سین, سین کی حرکتیں ڈال دیں, حرکتیں ڈالنے کے بعد ان کے نیچے عین لام میم رکھ دیں, آپ کے لفظ بن جائیں گے. اس کے بعد ماشاءاللہ آپ کی گاڑی چل جائے گی. ٹائم لیں بے شک, کوئی نہیں اتنے. جی علیمہ یعلم. جی علیمہ سے گردان. علمت علمتا علمنا علمت علمتم علمتما علمتم علمتی علمتما علمتن علمتو علمنا. یعلم یعلمانی یعلمونا یا تعلمون تعلمانی یعلمنا. یعلمنا تعلمون تعلمانی تعلمونا تعلمینا تعلمانی تعلمنا عالم نعلم. ٹھیک ہے, یہ یعلمون تعلمون ہی سمجھ آتا ہے آپ کو. ٹھیک, تو یہ اچھا ہوا میں نے کروا لی پریکٹس. ٹھیک ہے, آپ تو بس آپ نے کہا گردانے ختم, بس جان چھٹی. میم لام اور کاف. باب کاف کتے والا, اور باب ہے ضاد.
द्वाद, स्वाद तो है ही नहीं बाब यार। बाब वही है जो हमने पढ़ा है, नया बाब नहीं इन्वेंट करना, ठीक है जी। मलका यमलिकू, मलका यमलिकू, शाबाश, मलका से गर्दान कर दें। मलका, मलका, मलकू, मलकत, मलकता, मलकना, मलकना, मलकता, मलकतुमा, मलकतुम, मलकती, मलकतुमा, मलकतुन्ना, मलकतू, मलकना। शाबाश। यमलिकू, यमलिकू, यमलिकान, यमलिकानी, यमलिकून, यमलिकूना, तमलिकू, तमलिकू, तमलिकान, तमलिकानी, यमलिकना, यमलिकना, तमलिकू, तमलिकू, तमलिकान, तमलिकानी, तमलिकून, तमलिकूना, तमलिकीन, जी तमलिकान, शाबाश। तमलुकना, तम लिखना, लुक क्यों हो गया, लिख लिख ही रहेगा जी। तमलिकना, अमलिकू, नमलिकू, अमलिक। अच्छा, ये मलका वर्ड का मीनिंग बताएं जरा, मलका का, मलक, माजी वाले मलका का, ठीक है। मलक, मलक मलका ये फरिश्ते, फरिश्ते नहीं, ये तो वो फेल है ना। वो मालिक हुआ। मुझे भी यही लग रहा है, ये वर्ड मेरे उसमें आया नहीं उतारने में, लेकिन यही लग रहा है वो मालिक हुआ। क्या ख्याल है आप लोग का? इन्होंने मलका कहा है जबकि काफ के बाब में है, तो वो मलुका नहीं होगा करूमा से। कौन से बाब? मलका दुआद है ना, दुआद है। दुआद के बाब में उन्होंने बोला है। दौराबा यदरिबू है। काफ के सही है। बाब में नहीं, वो हाँ, उन्होंने सही है, वैसे काफ बोला शायद था। बोला। नहीं नहीं, काफ ने बोला था कि कुत्ते वाला हो काफ, जैसे मलका, तो अच्छा, वो काफ का बता दूसरा, रहे होंगे हाँ लास्ट ये, लेटर का। अच्छा जी अच्छा अच्छा, हाँ सही जी। है सही है, ओके ठीक है ना। तो बाब जाद था, वो काफ एंड का लेटर रिपीट कर रहे थे कि काफ है, सही है। तो दौराबा यदरिबू है, वो तो क्लियर हो गया हमें। अब मीनिंग का आप लोग क्या बता रहे हैं? यही होगा, वो मालिक हुआ, फेल जो है ऐसे ही लग रहा है ना, वो ये मालिक हुआ। बादशाह हुआ तो नहीं होगा। चलो एक ही बात है यार, वही मालिक बादशाह, वो तो फिर बस सही हो गया, ठीक है। आगे चले। लिखो, नम लिखो जी। फरूख, काफ, ता और आइन, काफ, ता और आइन, बाब, फा, कता। अच्छा, करें करें करें, चले हाँ किरण करें। काफ, त्वा और आइन मीनिंग भी बता दिया करें साथ में, ठीक है। और कॉफ बाप ये क्या मोटा बता? वाला है ना, कत्ता, कॉफ मोटा वाला है ना, कैंची वाला। हाँ, कैंची वाला, बिल्कुल जी, कता यक़तउ इसका मुजारे होगा। वो तो ठीक तो है। और वो कता क्या का मतलब होगा, जी, कता का मतलब होगा उसने काटा, उसे एक मर्द ने काटा। सही हो गया। अब इसकी गिरदान सुनता हूँ। कता से नहीं यार, गर्दाने तो हमने पिछले दिनों बहुत सारी कर ली ना, बस हम अब सुनते हैं, ठीक है। फिर हम प्रैक्टिस करेंगे तो देखेंगे। शाबाश। कताना, यक़तउ, यक्तानी, यक्ताऊना, तक्ताऊ, तक्तानी, यक्ना, यक़ताना, यक्ताना, जी। तक्ताऊ, तक्तानी, तक्ताऊना, तक्ताईना, तक्तानी, तक्तुना, तक़ताना, तक्ताना, अकनाऊ, अक़तउ, अक्ताऊ, नक़तउ। अब्दुर्रहमान, क्या करना है? गर्दान, ठीक है। चलिए सिस्टर नुसरत, आप ये सुने गौर से, सर क्या बता रहे हैं, फिर आप करिए। दो लफ्ज हैं, स्वाद, बा, रा, स्वाद, बा और रा। बाब है ज़्वाद। सिस्टर नुसरत। सबर, 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 यसबिरु, सवारा यस्बिरु, जी। सबर से गर्दान, सबरना, सबर तुमा, सबरा, सबरु, सबरस, सबरता, सबरता, शाबाश। इसके बाद ना आपने अपने अपने नंबर लगाने हैं,
ٹھیک ہے, نمبر لگانے ہیں 5 نمبر آپ کے باب سے ماضی مضارع بنانے کے صحیح, اگر نہیں بنایا تو 5 نمبر 0. ماضی کی گردان کے 14 نمبر, مضارع کی گردان کے 14 نمبر, ٹھیک ہے, ان میں سے جو غلط ہے اس کا نمبر کاٹ کے اینڈ رزلٹ نکالنا ہے آپ نے. یسبرو مضارع, شاباش. تصبرو, یسبرنا, تصبرنا, اسبرو, نصبرو, اسبرو, نصبرو. عبداللہ آپ کے لیے ہے نون زوا اور را, نون زوا اور را, باب نون نظرہ آ جاتا ہے. جی صدف آپ بتائیے, مضارع بتا دیں, ماضی ایک دم سے آ جاتا ہے. جی نظارہ, نظارہ ینظرو, نظر ینظرو سے اور اس کا میننگ دیکھنا, زوا ہے, نون صحیح. زوا نظارہ. نظارت, نظرنا, شاباش. ینظرو, شاباش. ینظرنا, تنظرینا, ننظر. جی طلحہ, را فا اور عین, را فا اور عین, باب فا. جی رفع یرفع, شاباش. رفع سے گردان, رفعنا, شاباش. اب رفع 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 کر کے تا تما تم تھی تما تننا تو اور نہ لگانا ہے. رفعتو, رفعنا. یرفع, یرفعانی, جی. ترفع, ترفعانی, یرفعنا, ترفع, ترفعونا, ترفعینا, ترفعنا, ارفع, نرفع. کل کردانے سب کی بکیوں نہیں. ایک سیکنڈ, سوری فرید, یہ ایک مجھے بس یہ پوچھنا تھا کہ یہ مضارع میں اس کا جیسے رفع ہے نا, تو اس کا کیا ہو جائے گا جب مضارع بنائیں گے تو رفع تو جیسے ماضی میں وہ بلند ہوا, تو ماضی میں مضارع میں ہو جائے گا وہ بلند ہوتا ہے اور وہ بلند ہوگا. بالکل ایسے ہی ہے, وہ بلند ہوتا ہے یا پھر وہ بلند ہوگا, ان میں سے کوئی ایک یعنی کہ نہیں جو ہوگا. تا تی تے جیسے آ رہا ہوتا ہے, جو وہ بلند ہوتا ہے ہاں, اور وہ بلند ہوگا, ہوگا. فیوچر بالکل ایسے ہی ہو جائے گا, ہوتا ہے, ہو رہا ہے, سب کچھ چلے گا اس میں نا. اچھا, یہ ٹھیک ہے, ہو رہا ہے وغیرہ بھی آ جائے گا, یہ بھی چل جائے گا اس میں. جی بالکل, تھوڑے سے ڈیپینڈ اس کرتا میں ہے کہ مجھے بات کیا ہو. ہاں اردو میں جو نا تھوڑا سا جیسے ہاں, ماضی کا پھر بھی آ جاتا ہے, لیکن مضارع میں تھوڑی مضارع سی کا نہیں, وہ اصل میں پریکٹس ہم نے بہت کم کی ہے مضارع کی نا, ماضی کی تو بہت کر لی تھی, وہ پکا ہو گیا ہوگا, لیکن اب ہم لوگ کیا عربی کریں میں گے, تو آ وہ جاتا ہے ورک. بنانا, کنورٹ کرنا, لیکن یہ کہ اس کا ترجمے ہاں, کا تھوڑا سا اردو سے عربک میں نہیں آتا, اب یہ کہہ رہی ہیں اس میں مشکل ہو رہی ہوتی ہے, یا کیا کہہ رہی ہیں. جیسے نہیں, جیسے عربی سے اردو, اب وہ گردان تو بنا لیتے ہیں, اچھا, لیکن
مظاہرے کی نا. ہاں نہیں اصل میں نا میرا یہی ارادہ تھا کہ اب پتہ نہیں آج کیسے ٹائم گزرا کہ وہ ہوئی نہیں ورک شیٹ نا. جو ورک شیٹ کیا ہے بس اس میں یہی ہے جیسے سجدہ دیا ہوا ہے روٹ لیٹر اس کا باب بتا دیا تو ماضی مضارع. میرا ارادہ یہ تھا کہ میں آپ لوگوں سے جب وہ کراؤں گی نا تو اس میں سے بیچ بیچ میں آپ لوگ سے پوچھوں گی بھی کہ وہ دو دیکھتے ہیں اب اس کا عربک بتائیں یا میں عربک ورڈ دے دوں گی اس کا وہ بتائیں تو وہ بھی ہم لوگ بیچ بیچ سے نا پک کریں گے سیگے کو تو ہی وہ پھر صحیح والی پریکٹس ہوگی نا. اس طرح تو بہت ایزی ہے یہ گردان پوری سنا دینا. ٹھیک ہے تو وہ پریکٹس ہم لوگ کریں گے اب انشاءاللہ منڈے والی کلاس میں نا. تو آپ لوگ یوں باپ سے آپ لوگوں نے ماضی مضارع بھی بنانا ہوگا بیچ بیچ میں سے نا کوئی بھی ورڈ میں آپ لوگ کو اردو سے اس میں کرنے یا عربک سے اردو وہ پریکٹس ہم کریں گے تو پھر دیکھیے گا آپ لوگ کا کانفیڈنس لیول اور ہائی ہو جائے گا انشاءاللہ نا. صحیح ہے ابھی تھوڑا سا اچھا بس یہ رہ مجھے گیا پوچھنا ویڈیو. ہے ہاں ہاں کہ وہ بلند کرتا ہے یا وہ بلند ہوا اس کی کیا ہوگی؟ یہ تو ہوتا ہے ہو گیا نا. اگر وہ خود ہوا یا کرتا ہے تو پھر کچھ اور ورڈ آئے گا نا. کرتا ہے ہاں کرتے ہیں کے لیے پھر کسی اور چیز کو اس کا مطلب وہ بلند کر رہا ہے نا تو پھر اس میں وہی اگین وہ مجرد نہیں ہوگا پھر نا. ٹھیک ہے پھر وہ کوئی اور ورڈ آئے گا جو ابھی تک نہیں پڑا. ابھی ہم لوگ نے اس کا یہی کرنا ہے کہ رفع وہ بلند ہوا. ٹھیک ہے اب کسی اور ٹھیک. چیز کو اس نے بلند کیا تو اس میں پھر وہ چینجز آ جاتی ہیں وہ تھوڑا سا نیکسٹ لیول ہو جاتا ہے وہ پھر آگے آئے گا. فائل ہے نا چھپا ہوا اس میں. اس میں چھپا ہوا ہے. ٹھیک ہے تو ابھی فی الحال کے لیے سمپل والا میننگ ہی لیں گے اور پھر وہ انشاءاللہ کچھ لیکچرز بعد وہ بھی آ جائے گا. چلیے 1 منٹ کی رہ گئی اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں. ماضی مضارع کی. ٹھیک ہے جی کون سنائے گا اب اس سے تاکہ جو کر لیں پھر باقیوں سے میں کل سنوں گا جو ہاتھ نہیں کھڑا کریں گے. جی معاویہ آپ کے لیے ہے جی زال با اور ہا. زال با اور ہا. باب فا ہا. ہا اتنی مشکل سے میں نکال رہا ہوں یار ابھی بھی. ہاں باب فا ذبح کرنا اس کے معنی ہوتے ہیں ذبح یذبحو. جی گردان ماضی کی ذبحنا ذبحتم شاباش. یذبحو نذبحو. شاباش. تو الحمدللہ بہرحال آپ کو پتہ چل گیا ہے. کیا پتہ چل گیا کہ آپ کہاں کھڑے ہیں. صحیح ہے نا. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ٹاپک کی طرف اگلے لیکچر میں چلتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. چلیے ٹھیک ہے پھر انشاءاللہ منڈے کو. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.